اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. دا ټیم زموږ سره جادي مرګی سره زو ټیکسلا طرف ته زو آی طرف ته پروګرام جوړ کړی چې را ټیکسلا طرف ته زو هلته میوزیم دی 4000 مخ کې چې کوم آبادي وه د دغه والا بوت مت والا او نورې چې کومې دي انشاءالله د هغې سیر به نن په تاسو باندې کوو چې هغه څنګه دی او څنګه هسټري ده د هغې او تاسو ته ټوله ښیو انشاءالله. دا ټیم موږ هغه څه دغه ته راورسېدو دغه ته ټیکسلا چې کومه په دنیا کې ټول اوله یونیورسټي دلته جوړه شوې وه. دلته زموږ سره دغه راسره ده فیمیل که نه دې ته به تپوس کوو. बाद में बुद्धा की एशिश मिली है। बुद्धा का दांत मिला था जो म्यूजियम में देखा नहीं है आपने। अभी भी इसको मानने वाले बुद्धिस्ट आते हैं, इसके इर्द गिर्द रौन लगा। ये सारे इनके मेडिटेशन सेल बने हुए मेडिटेशन रूम थे। यहाँ पे इनके बैक साइड पे यूनिवर्सिटी थी, ज्ञान की क्लासें थी, बीच का तालाब था पानी वाला। थे यहाँ मन्नत रखी जाती। ये बनता था वेजिटेरियन लोगों का की इसके साथ सारे मुजस्मे लगे हुए हैं। कोई एलिफेंट की शक्ल है, कोई मंकी है। इन्होंने स्तूपा अपने शेडो पे उठाया हुआ है। यहाँ आप लोग खड़े, ये इनका मेन स्तूपा था बड़ा। इसमें बुद्धा की एशिश मिली है। इसमें बुद्धा के दांत मिले थे 2। एक यहाँ म्यूजियम में पड़ा हुआ है, एक बरतानिया वो अपने साथ ले गया जिसकी खुदाई करवाई थी। जॉन मास्टर ने खुदाई करवाई थी ना। बाजी इधर एलेक्जेंडर आया था क्या? नहीं जी जी आया था। हाँ वो भी आया था। دای مکمل دا وګورئ دا هغه وخت دیوال له هلمنه ډېر په دغه طریقه باندې والی دی. وګورئ دا یې نه बाजी ये क्या है? ये जेवन का स्तूपा था वेजिटेरियन लोगों ने, जो लोग गोश्त नहीं खाते। हाँ, जो लोग गोश्त नहीं खाते उसका स्तूपा है। जो कोई इनका मर जाता था ना, यहाँ सारी ऐसी इन्होंने स्तूपा अपने शेडो पे ये बता रहे हैं कि हमने आसमान आप लोग कितने ताकतवर हैं। دا خزانه خبره کوي چې یاره به دا دای کسان ستوپه وایي بدخانه چې کومه به غوښه نه خوړه غوښه به نه خوړه ته غوا لکه چې اوس په انډیا کې هم دي یاد نه دی دا ستوپه دا ده. دا یونیورسټي دا ده مکمل دا یونیورسټي دا هول سنټر دی چې دا یونیورسټي وایي دا وه د بودالې په کوم وخت کې دنیا کې دا ودانۍ یونیورسټي هغو د آخري یونانیانو دا زنانه وایي
دا سټوپه مکمل د دې په پاڼې په شکل وه که تاسو وګورئ اوس رانه شوې ده مکمل د پاڼې په شکل هم ده دا داسې یو دی کلونه وي کلونه کې دلته بیا دلته بازارونه وینه دا یا دوکانونه بازارونه یې دې ته څه دي مکمل مخکې سویمینګ پول به کوم ځای کو تالاب महात्मा बन के माँ बेटे का नहीं चिकम लगाओ लगाओ है नंबर और लगा जैसे नहीं दिखा दे स्विमिंग पूल दे स्विमिंग पूल दे तो बटू लगा चिकम जे के बीने लगा तो पड़ोई रखो शिवी दा वो स्विमिंग पूल 5-7 बेला उठे बेला माया माया बिगोल ना کې به څه جوړول ریاض خان په دې کې به دا چونو دا دال او دا خاوره موره به مس کوله په دې کې به دا د دیوالونو لپاره به دا سیم مصالحې مصالحې نه نه بس دا ټایم روانېږو وتو والی او انشاءالله دغه به دا بس دا ټایمون دا کومه چې دغه یونیورسټي ده پخوانی او آثار قدیمه کې راځي نو بس دا دی روانېږي چې کوو د خپل دغه طرف ته بل وځو میوزیم طرف ته دا کسان وایي چې یاره هغه به دا به میوزیم 5 بجې بندېږي که نه نو ګورو چې بند دی او که نه دی بند